If you avail, send 200. Everyone. Send 200 gift. I will give you surprise. Surprise in WhatsApp. Line ako. Line ako. Send gift 200. Meron tayong 1, 2, 3, 4. Ano ang natinang player? Kaya naman meron pa. Labing walong kasagutan mo. Hindi ko naman alam ang sabi. Sabi na, Ryan. Correct. Thank you. Ikaw. So, dyan ay. Kamisita ni Chino. Pameta Chino. Wala pong pameta Chino. Pameta na po. Go. Pajama. Ha? Pajama. Masama ito. Send 200. Ryan. Everyone, 200 gift. Tightly, mama. Tightly, wala po. Pasensya na po. Go, Daki. Minsan. Isa original, kasabi na po. Ituron. Ha? Ituron. Intron, very correct. Go, Julie. Ryan. Last one. Becca is correct. One out. Thank you, Madam Bigor. Salamat po. Send 200. Americana. Bakya. Pisbida. Everyone, send 200 gift. Rosa. Importante. Kumanda o star. Yes. I will give you surprise. Hindi masagot yung jacket. Kaya. O meron din. Yes, 500 siya. Shirt o long sleeve. Kung gusto mo makita na show 500, payment first, Gcash payment. Send 200. I will give you surprise. Sayang mali, pero ang salamin ay klase, ay pasok. Sombrero at chinela. Oo, yun. Wala. Okay, Send gift. Okay, wala lang ganyan. Kaya kung meron kayo sa likod. Okay, sa ating mga players, mag-deck at pumwento ng 200. Ilaw, okay. Ayan, pwede na kayo sa may ilaw. What's the ilaw? This is the Ang one. kapag-ayon at saka sa Everyone, send 200 gift. Hi, Tonino. Para wala ba yung sasagot? Oo, ano na, okay. Send 200. Oy, si Richie. Sabi ni Sam, baka ako na naman, nakakinabahan siya. Richie, hindi ka na kumanta? Richie, sino pa ba sino? Dito, okay. Orange and Lemon. Orange and lemon. Kailan ba makatanda? Beer? Ay, beer, Richie. Richie works yun. Ito lang, ay, wala na, wala. Joke. Ay, sabi yan sa Orange and lemon, ano yan?